রয়েছেন মন্ডল স্যার এবং সিংরাই স্যার, দুজনকেই স্বাগত জানাই। আপনারই লেখা বোধহয় এইটা, তাই তো? এবং যদি আমি এভাবে বলতে চাই, গমকে নির্দো আমলাই মে, আপনাকেও তো প্রথমেই আমরা চলে আসি আপনার কাছে। আপনি যদি একটু এটা বলেন যে এই ভাবনাটা কেন, মানে কেন আপনি ভাষা সংকটের কথা বললেন, কোন জায়গা থেকে আপনার মনে হলো যে সত্যি আমরা ভাষা সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে? जोहार गे तेहेन स्टूडियो हेज काते पहले पंडित घानु मो जंगा परानी जोहार साथे सदनमचंद मुर्मू साथे जहां पासी हुलगरिया जहां को तेहेन नोड़े को अगू का बना उनको को इन साय जंगा परानी जोहार इन चला को कना तेहेन नोड़े जहां अनाट कहानी तेहेन जहां गेल जनाय रे मेना दो ओना अनाट दो अब आतो ओड़ा रे जहां दो आतो ओड़ा रे जहां लेका अबोरन पठुआ को जहां दो सिदम तलाते सिदमा मिट्टन दो सिदम दो नोड़े दो चिन्ह ले गानोआ नो तलाते जहां रेंगेज घारंज रे जहां चितर नो अनाट कहानी तलाते जहां दो इन्ही नेल का ओनागी साब रकाब अकादा नोड़े जुदी बुन लेया जे बाड़ेदी रागदा आर नोड़े दो पानोरेन गिद्र पिया कोड़ा पिया कुड़ी ओना मुद्रे जहां दो सिदम दो हुडिंग उतरी कना नोड़े उनी जहां अनाट एटकेटोड़े तलाते उनको नोड़े पढ़ा जहां दो गुती कानमी से उनको तो नाल्हा तुमल लगाते कोलकेट को एनखान नोड़े सिदम हुडिंग पढ़ा लगाते से आकोआ जहां कुकमु आकिना जहां कुकमु रेंगेज घारंज खन सान्ताल आतो खन जहां दो मेटांग नेल केदाखिन मार्शल जहां दो सिदम तलाते ओंडे गे नोड़े आतो ओड़ा रे जहां सिदम चुरी तलाते नोड़े दो साब रकाब आखना जहां दो नोड़े नेलोग कना जे अबो पासी अनाट पहले लेकना पासी अनाट जहां रे दो अबो ओड़ा दो मिट बन रोड़दा जहां जन्म पासी ते बन रोड़दा जखन इतुन आसरा ते बन चलाक कना ओंडे आज मिट पासी बन नामेदा ओना खातिर ते ओंडे तो आदि के अनाट रे बन पड़ाक कना नोते उनी तला तेगे ओंडे साब रकाब कना ओना रे नेलोआ जे पहले जखन चलाक कना बांग्ला पासी नामेदा इना पर आज जखन आधो मोरे चना से जलावना इना पर जिला इंग्लिश पासी नामेदा ओंडे चिकी रे अनाट सृष्टि आय कना ओना लका काते आरहन नेलोआ जे संस्कृत नोड़े नामेदा साताम नि इनके काते उनी दो जहां दो आदि अनाट रे पड़ा कना जहां दो हमाल ऐकोदा इतुन आलो से चला ना आया रिके जहां ओना दो दमे हमाल कोरो लकागे तले नोड़े जे ओंडे इना ना जहां आज बन नेल नामेदा इना पर जहां काउडी अनाट तलाते आर अतो ओड़ा रिया जहां दो आको आतो खन चलाव काते जे नय इतुन आसड़ा रे पढ़ा न तो आदि गे अनाट कान गया तारपरे रेंगेज अनाट रेंगेज जलाते जहां दो पढ़ा जमा बांग नाम खाते चिकेतम पढ़ा तो इनिया को उनी तलाते नो अनाट कहानी और ओना रे हो आर हो मेना अकादा जहां दो सगै रे मेटांग ओदे बन नेला सगै दो ओंडे मिट नोड़े ओड़ा रे मिट बन रोड़ा नोड़े दो अपनी तुमियाते जहां होयो कना ओंडे हो आदि को लांदा कादे जहां दो आतो ओड़ा रे जहां गिद्रा को रहा हिजुआ उनको तो ओना अनाट रे को पड़ा कना तले इनिके कते मेटांग जुदी उनी अनाट तलाते नो लहा हेज अकनाय से आतो ओड़ा रे जहां बन नेलेदा जे ओना रे बन पड़ा कना तले नो ओनवा गे साब रखा मेना अनुई तलाते और जहां दो किसड़ हर जहां आतो ओड़ा तहन खान को उनको तो रेंगे हड़ा तो लहा दो बांग को रिके जे आलो को लहा मानवा को नेला नोड़े जहां साब रकाब अकना तले इनके कते उनी तो एंटर हो बाय पुछ कन गया तले लहा हेज अकना स्कूल इतु आसड़ा पास के आय एरपर कॉलेज हेजना सानताली सातामाते ओना साथे पढ़ावेना एरपर ओंडे पास के कने इनपर आर हो अखिल मन जहां तो एमए हो कोटा किदाय इनपर जहां कुकमु आतो ओड़ा रे किछु हर दो जतो दो सनाम हर दो बाको रागिया चेष्टा गया को जे नुई गिद्रा लहा चला माय तो निंके काते उनी दो एमए सत काते हो आर हो हानते बई बईते उनी दो पीएचडी के आय साने नेट पास काते ना पीएचडी किदाय इनपर ताहले उनी इन ओनका काते मिटांग नोड़े साब रकाब अखना झलकाव जहां तो आतो ओड़ा रे मिटांग ना जहां तो ओना तला कहानी तलाते नोड़े साब सोदर कना একদম, মানে তিনি নিজেকে সে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু স্নাতকোত্তর হয়ে পাশ করে, এবং তারপর মানে গ্রামের লোকজন, পরিবারের লোকজন, এবং তিনি নিজেকে প্রচারের আলোয় এনেছিলেন। আমি প্রচারের আলো বলতে এই জায়গাটায় বোঝাতে চাইছি যে এই যে ভাষা সংকটটা সেটা তো উনিই জয় করলেন প্রথম, একদম। তো আমি উনি অনেকটাই বলে দিয়েছেন, আমার মনে হয় পড়ুয়ারা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে, তবু আমি মেঘরায় মুর্মুর প্রশ্নটা একবার দেখে নিতে চাইবো। সিদম বাবার কাছে কি জানতে চেয়েছিল? সিদম দো নরে মেনা जहाँ कुकली एम काए मेघराय मुर्मू सरिया ट्राइबल हाई स्कूल खन नोड़े नेला जे सिदम दो आज बाबा
चेद कथा को कुली लेदेया नोडे बन नेला जे सिदम जहां अनाट रे पड़ाव ना एतहब इतुन असड़ा रे ताले उनी एतहब इतुन असड़ा जखन आज दो माने जखन नुकु मेरम डांगरी को गुपी रे अना कष्ट बुझो के एनखान मने के अलग पढ़ा दो आदि के नपाय चेचो ओना लगाते उनी दो किंतु इतुन असड़ा चला लेना उनी चलाव कते जखन नेल के बांग्ला पासी ते रोड कना आज दो बाहे बुझो दाड़े कना ओना लगा कते उनी दो उनी चलाव कते जखन बांग्ला पासी नाम के आदो ओंडे दो आदि हमाल गे बुझो केदा ओना उनका कते ओना हेज कते मेता दिया आज बाबा माचेद गमके की चेदा अबो आरंग देखो तेगे पढ़ा बना किन अबो की कोनो रोड बनु आसे अबो तो बाको पढ़ाओ ना इनिया उकली तो भले दा একদমই পরের প্রশ্নে আমি চলে যাব লক্ষ্মী নারায়ণ মুর্মু তার প্রশ্নটা আমি একবার স্ক্রিনে দেখে নিতে চাইব কাটালো শব্দটির মানে কি সিংরাই স্যারের কাছে আসব ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱮ ᱯᱟᱱᱚ ᱨᱟᱜᱽᱫᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱯᱩᱨᱩᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱹᱠᱤन ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱨᱤᱯᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱴᱟᱞ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱱᱩᱭ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ जहाँ रगदा हड़ाम रेन पेया कुड़ी गिद्रा पेया कोड़ा गिद्रा मुचाद उतरी से हुडिंग उतरी तो हुयुग सिदम उनी सिदम आज आयो जहाँ पानो उनी दा काटालोय अद काटालो रे नोडे मेने से नोडे माने दो काटकी से पारुकिये से तिखोड़ ये कामी रे अड़ी पारुकिये है মানে বাংলা আমরা যেটা পারদর্শী পটু বলি হ্যাঁ पारदर्शी है माने उनी के संसार से घर दा समतावेदा निया काटालो तनो बुझे कना আমি তাহলে পরের প্রশ্নে চলে যাই একবারে আপনি কি এটা সম্পর্কে আরেকটু কিছু বলবেন না তাহলে আমি পরের প্রশ্নে চলে যাই হ্যাঁ কণিকা বাস্কের প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখে নেব একবার সিদামের এগিয়ে যাওয়ার পথে কি ধরনের বাধার সৃষ্টি হয়েছিল সিংরাই স্যারের কাছে আসবো হ্যাঁ अदो नोदो नो सिदम लाहांती डहार रे चेट या अनाट सिरजियो लेना अदो अनाट कहानी रे दो नोडे नेले कना नय मंडलो बो लेकित गे तमना जे अनाट या ओडे कथा को अदो नोडे दो नेलो कना जे सिदम माने नोय रागदा हपन सिदम हुडिंग उतरी आको आजरेन आज दई तको जहां को ताहे आज दादा तको जहां को ताहे कनो उनको तो कोहे बाको पढ़ाव कन गुती काडमी कते को हेबजाव गडी का को तो मुचित उतर आज हां पढ़ा दुड़ुब करिया मनखान पढ़ा हो उन अलगा ते तो बांग होई कान ताया ओंडे जखन आज चलावेना इतुन असराते ओंडे आडी भाड़ुम भा बुझाव के हाहाड़ा गे बुझाव केदा माने ओंडे सेन कते नेला आज रेन जहां माचेद गमके माने आज रेन जहां मास्टर मसाय मेना दो उनी तो सानताड़ी ते तो बाय रोड चेद रोडते चे रोडदा बारिया किन ताहे कना अदो उनकिन दो बाकिन बुझाव हचो दाड़े आइकना अदो ओनाते उनी दोय उयहदा नोडे दो बइन पढ़ा चेद हो बइन बुझाव तो उनी दड़ जों कना ओड़ा होय दड़ ले गया काज बाबा आरो दाल दाल ते अगु हटो कते स्कूल अदो नो मिटा अनाट कान गेता नो पारसी रे अनाट जेलका अब सानताड़ गिद्रे को आतो ओड़ा रेन मिटन पारसी में सानताड़ी ते को रोडदा और उनको गिद्रे के तायम ते जखन स्कूल तो मन इदीत को उनको तो बांग्ला गे हुयो से अका हिंदी गे हुयो ओना पारसी ते को सेचेदक कना ताले आतो ओड़ा रे जहां ते रोडे दे जहां पारसी ते रोडे दे ओना पारसी तो ओंडे तो बाय नामेदा एटा बेटा पारसी अपनार हुयो कान ते माने कोना पारसी बुझो तेगे यदि अक्तो पारमो तया मेनखान सताम भितर माने पतब भितर जहां सिखनत रेना कथा मेना दो ओना दो बाय बुझ दाड़े कना ठीक उनका आरहों लहा चला कने जखन जेलका मोड़े चनाच जखन लहा रकाबोग कना उन समय तिलका माझी विद्यागार रहा सेलेदोग कना ओंडे इंग्रेजी पारसी नाम केदा इंग्रेजी पारसी में सानताड़ी ते बांग्ला बांग्ला ते इंग्रेजी पारसी और इन्हें टाइम का नाम संस्कृत पारसी नो जे पिया पुने पारसी नामेद दो ओना पारसी को बुझाव बड़ा तेगे आया जहां सताम रेना माने स्कूल रेना जहां पढ़ाव को नोआ ठीक सही बाय बुझाव दाड़े अदो ओनाते नोडे दो निये अनाट रे कथा लई कना जे ना पारसी रे अनाट नोआ मा हेकान गया रेंगेज घारज कोना একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি একজনের প্রশ্ন আছে এক পড়ু আছে আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ বিমল সোরেন বলো বিমল তোমার প্রশ্ন হ্যালো হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ ম্যাম বলছিলাম স্যার আমি ম্যাডাম আমি চিলিকোর স্কুল থেকে বলছিলাম চিলিকো হাই ইনস্টিটিউশন স্যার বিমল সোরেন বলছি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি তোমার প্রশ্ন বলো স্যারেরা রয়েছেন প্রশ্ন বলো তুমি সাঁওতালি ভাষায় প্রশ্নটা বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ গমকে জোয়ার গে হ্যাঁ জোয়ার লই দই কোনা কি গমকে যে আবো जहां पतम से आलोचना कना जे आले सानताड़ी पेट्रो को चिके लेकारे नौकान मिटन दोसा खन ले मुक्ति ले ᱧᱟᱢᱟ अबिना ऑल ओंडे गमके दुडु कना नेले कना ले मंडल सोरेन तो चिके लेकाते नवा खन रका बचुआले आले तो आरे मिटन कथा रोई कन तलेया बारे मिटन कथा और अबिना जहां बेल पढ़ाव कदा ओंडे मिटन कथा तो गमके काटी दिस काटी बिनेमा जे चिके लेकारे नवा एटा भाषा खन मुक्ति ले ᱧᱟᱢᱟ और अब चिके तार की ना तनियर चला नवा के क्वेश्चन कना गमके
এটাক পার্সি খন চেক কাতে বো রাড়া দেবো তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। হ্যাঁ, এটা আমরা পরে নিশ্চয়ই আলোচনায় আসবো। নদো গালমারাও গিয়া বন হা আদো নো জাহিন লেই তাই দম ওনা সিধে অনকা কাতে লাহা চালাক কানা হা এবং আপনি বলছিলেন এটা নিয়েই বলছিলেন। হ্যাঁ, আদো মিদ দো হুয়ুগ কানা রেগেজ দোসা রেগেজ ঘারজ খনে রাকাব হিজুগ কানা ওঁডে আতো ওড়াগ রে তাহে কাতে ওঁডে টাকা কাউডি হো সে গড় গপড় হো বাকো এম লাগি কানা আডি হড়গে এমন চে উনি যখন পড়াওয়া চালাও ইদিক কান গিয়া যখন মাধ্যমিক পাস তায়ম 11 12 পড়াক কানা উন অক্ত রে হো ওঁডে আতো ওড়াগ রে আডি হড় দুক রস্ক কান গিয়া যে মিটে রেগেজ ঘারজ খন নই গিদরে না লাহা চালাক কানা রস্ক না কথা মেনকান কিসের হড় দুক মনে এদা যে নোডে জাহারে জমা বানুआ চুটিয়ে को दन गुजुग कना नौकान ऑक्तो रे पढ़ाव दो ठीक दो बांग कान गिया बाय दाड़िया एन रहो उनी दो लहा चलाव कान गिया निके कते उनी जहाँ पार्सी रे अनाट से टाका काउडी रे अनाट एमन चेत कॉलेज को यूनिवर्सिटी को जखने पढ़ावेना ओंडे पुथि पतब को बाय नाम कदा अदो नोना को जतो के मिट कते नो दो पार्सी रे अनाट कान गिया से आया ना ताराम डहार रे अनाट को सिरजेव कना और नोआ को लेबदा गडी कते उनी दो लहा चलाव कना और तायम दारम दो तिंगु केटेज कना কিন্তু সেই বাধা কাটিয়ে ও তো অবশেষে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমি মানে এটার সঙ্গে আরেকজনের প্রশ্ন আছে, সেই জন্য আমি বললাম যে পরে আরো বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনায় আসবো, একদম এরকম রিলেটেড। তো যাই হোক, এই মুহূর্তে আমি মন্ডল স্যারের কাছে আসতে চাইবো। মালতী মুর্মুর প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেখে নেব। সিদামরা ক ভাই বোন ছিল? সিদম তাকো দো তিন বয়হা को ताहे कना तो नोडे बन नेला जे रेंगे घर जहाँ बारेडी आतोरे नोडे रागदा और पानो उनी घरोज रे जहाँ दो पिया कुड़ी और पिया कोड़ा उना मुद्रे सिदम तो हुडिंग उतरी ताहे कना ताले उना रे बन नेला जे नुकु जतोगे आकोआ लाज जालाते जहाँ दो उनको तो गुती कामी काते एटा किन हेब जावा कात को जहाँ दो रेंगे अनाट जहाँ काते किन बांचा दुगो जहाँ काते जमा बांग नामोग कना उन लगाते उनकिन दो हलो पढ़ा बात काते उनकिन तो उनकिन दिखे को ताले नि इनिंके काते नोडे दो उनको वा जहाँ तीनो बयहा मुद्रे हुडी कना नि तो तुरी बयहा मुद्रे हुडी उतरी कना सितम तो আমি পরের প্রশ্নটা নিয়ে নেব। পরের প্রশ্ন প্রবীর মান্ডির প্রশ্নটা নেব। প্রবীর মান্ডির প্রশ্নটা একটু দেখিনি। ভাষার সমস্যা হিমালয়ের পর্বতের থেকেও বৃহৎ অনুভব করেছিল এবং কিভাবে, এই প্রশ্নে আসবো মন্ডল স্যারের কাছে। হ্যাঁ, মানে আপনি সত্যি এটা লিখেছেন আপনার লেখা, এবং মানে কোথায় গিয়ে এটা মনে হলো আমার নিজের জানতে ইচ্ছে করছে ভীষণভাবে, যে এমন কঠিন অবস্থা হয়েছিল ভাষা নিয়ে, আপনাকে এতটাই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল লেখককে, যে এই কথাটা লিখছেন বা প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকেই পড়তে হয়, যে সে এই বাধাটাকে তুলনা করছে হিমালয় পর্বতের সঙ্গে। হ্যাঁ, নড়ে যাহাই কোলকাতা তবনা কুকলি আদি এই দামানা কান গেছে আনাট গে কানা নয়া যাহা সাব রাখাব কানা নয়া দো আতো ওড়া খন যাহা চালাও খাতে ইন हो इतुन असरा जखन चालाव खाते नेला जहाँ बन पढ़ा ओना इतुन असरा चालाव खाते जहाँ लेका अब हामाल करे करे बन बुझेवा से उन समय चालाव खाते ओंडे जहाँ लेका को रोड का बना जे आपेते तो बांग होइवा जहाँ बांग बुझेआ मने रिया भाव मने रिया अब ऐकौ ओना तो अब पासीते बांग बन प्रकाश दाड़िया जहाँ खातिर ते अब ओंडे चलाव खाते दुड़ुब थिर होय कना और ओना हो चेक का जे ओंडे चलाव खाते ओंडे मकस तो जहाँ दो लटक बेगत चेन हो मन उपाय गे बनुआ ओना लका खाते ओंडे बई बईते सिदमा नोडे नेलोक कना जे उनी जखन बांग्लाय नाम किया इन पर आरहों लादे आदे इंग्लिश पार्सी जहाँ तो इंग्लिश ओना नवाने बुझाव किया इन पर आरहों नेल किया जे इन पर से संस्कृत नाम किया ताले इन के कहते उनी जहाँ हमाल ओंडे नामे दय ओना जहाँ हमाल करो जहाँ तो हिमालय बुरु जहाँ तो हिमाल बुरु जहाँ ओना बोन लेदा बुरु दुबिल का खानी बुझावदा ताले ओना तो जहाँ करो बुझावदा तीन रस्के बुझावदा से बांग आया अंतर रिया मने रिया कथा आज ओंडे बाय फुटल दाड़े खान खातिर ते ओना रस्के दो यानी उन्नत तो बाय इको खातिर ते ओना नवा कथा नोडे साब रखा बकना नवा दो सिदम तो ओना ले का सिदम तो मिटन चिन्ह कना सिदम तो जतो इतुन असरा रे सिदम मना कत को अब संताल गिद्रे को चीज संताल गिद्रे को हां संताल गिद्रे जतम संताल गिद्रे के जेलका ako janam parsi teko rol landai da inete स्कूल कॉलेज को चलक कने एटा पार्सी तको पढ़ा हे नोरे अब एटा पार्सी सेचे लगती कान गया मेनखान एतोहब दो नोडे खन बुझे कना जे जानम पार्सी तको होई लेक कना হ্যাঁ। সিংরাই স্যারকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে আমি বলবো যে এটা পড়ুয়াদের কাছে অনেকটাই পাওনা যে যিনি লিখেছেন সেই লেখককে আজকে আমরা আমাদের আলোচনায় আনতে পেরেছি এবং তিনি নিজেই বলছেন, এটা সত্যিই অনেকটা পাওনা। তো আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই। বিপ্লব মান্ডির প্রশ্ন দেখে নেব একবার। আনাট গল্পের মধ্যে দিয়ে কি ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন অনেকটাই আমরা আলোচনা করেছি, মূলত ভাষার সমস্যায়। হ্যাঁ, এবার কতটাও ওরা লিখবে, কিভাবে লিখবে। হ্যাঁ,
ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱛᱳ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱷᱟᱲᱩᱢ ᱵᱷᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱹᱲ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ আনাট ᱠᱚ ᱫᱚᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ সিদম ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ লেনা তো আমরা পরের প্রশ্নটা নিয়ে নিই পরের প্রশ্নটা নিয়ে নেব সুকান্ত মুর্মুর প্রশ্ন দেখব সিদামকে গ্রামের লোকেরা কেন ভালোবাসতো সিদম আতো হর চেত খাতির কো কুসিয়ায়া আদো নড়ে বন নেলা যে সিদম জাহা লেকা কাতে আজ ওনা আতো ওড়া খন জাহা কুকুমু নেলকা সানাম গিদ্রা কো যাতে ওনা লাহা হিজু মাকো ওনা লেকা কাতে ওনা সেচেত কি যে আকিল আসাল কানা ওনা তালাতে ওঁডে বন নেলা যখন আকিল সেচেত তে লাহা কানায় লাহা খান খানে ওঁডে নেলোয়া যে উনি তো শুধু আজ খাতির যে আজ পড়া লাগাত কে লাহা খানা অনকা দবা আতো ওড়া রিয়া বগিয়ে বাড়ি নাপাই চিকে লেকা কাতে ওনা সহলে গানোয়া ওনা লেকা তো বন নেলা দং লাংড়ে পাতা जहाँ दो मेना आकादा ओना दो किन्तु सुरुक कना बंगा बुरु रहो मेना आकादे गिया आतो हर संग तेगे मेना आकादेया चेदा संग आज बाड़े आतो खन गी हरा कना नुकु आतेगे नुकु ती हरा कना तला न ओंडे नेलोआ आरो जहाँ दो दा न्यूदा जहाँ दो हर डहार नोना को जहाँ अनाटना सहले लगाते उनी दो वीडियो अंचल ऑफिस करे नोआ करे हो उनी दो एनखान आजी सकाम एमका आतो हर सही हताव काते निके काते ओना दे सहले काते अनाटे सहले काते आर ओंडे ना नेल नामो कना जे उनी दो आतो हर संगते अदि नापाय सेगयान हर कनाय जतो गे अदि नापाय तेगे रोड़ा कोआय से उनको नापाय व्यवहार कोआय ओना तेगे आतो हर को खुशी जाते नंकान को आरो सिदम को तैयारक मा একদমই আমি পরের প্রশ্নটায় চলে যাই কুনামি মুর্মুর প্রশ্ন আমি একটু স্ক্রিনে দেখে নিতে চাইবো লেখাপড়া শিখবে যে গাড়ি ঘোড়া চড়বে সেটা আমরাও বলি আর কি লেখাপড়া শিখেছে যে গাড়ি ঘোড়া চড়তে পারে সে হ্যাঁ কথাটি কে বলেছিল ভাষার সমস্যা পরের প্রশ্নটা যদিও এই প্রশ্নটার উত্তরটা আমরা নিয়ে নিই আগে হ্যাঁ স্যার कुकली दो नोआ कना कुनामी मुर्मू नोआ कुकली दो दोहो कदा ना कुकली दो नोका कना जहां ओलो पढ़ाव सेणाया उनी दो गाड़ी मोटर रे देजोआ नोआ कथा दो अकोय रोड़ कदा अदो नोआ कथा दो माचित गमके रोड़ कदा अब हां बन नेल कदा कहानी रे से कहानी रे हां अब हम लड़ाई कदा जे सिदम दो मिटांग हुडिंग गिद्रे कनाय उनी गिद्रे जखन इतुन आसरा रे चलावेनाय अडी रस्कत के चलावलना मेनखान सेन कते ओंडे दो अडी भाड़ुम भागना हाहाड़ा गे बुझाव केदा चे रोड़ हो बाय बुझाव दाड़ेया कना ओना खातिर उनी दो दौड़ लेदाय स्कूल खना और उनी दो मने मने ते मने जों कान ताहेया स्कूल हेज खन दो इन दो हाने मेरम गुपी गई गुपी नोआ गे अडी सहलेया नोआ गे अडी खुशी रस्का बुझाआ ओनाते दौड़ लेदाय मेनखान आज बाबा आर हम दाल दाल ते आगु हटो कदिया उनी पढ़ाव हुयु कान गेताया आज बाबा लिया दे केते हाय जे बाबा इन दो स्कूल दो बइन चला आज बाबा मेताते चेदा बाम चला उंडी लेदा बाबा आबोना तो बाको पढ़ाव कना आबोना पार्सी तो बाको पढ़ाव कना चेदा बाको पढ़ाव कना अदो उनरे अदो लई लेदा आज बाबा जे बाबू आम दो पढ़ाव का ताहेन में आबोना तो ठीक है आम नाम गया अदो आज बाबा जे लेका लई लेदा ठीक उनका नाम लेद गया अरे चना चे संताड़ी पार्सी ते पढ़ाव दाय नाम कदा आ तायम दरम हन तुम नेला सीधे उनका कते लाहा चलाव कना आ तिंगु कटेज कना अदो नोडे नोना जे कुकली कान दो जहां ओलो पढ़ाव सणाय उनी गाड़ी मोटर रे देजो आय अदो ओने उनका आज बाबा कथा लेका तेगे उनी दो चेद चिके केदा उनी दो चेद बुझावना दो बाय कुरुमुटु लेदा इन दिन पढ़ाव इदी लटो इदीन ना मुखस्त इदीन इन दो नोआ भितिर रे बइन बोलोना नोआ बइन बुझावा बाम बुझ कते इन लटो इदिया से मुखस्त इदीन ना मुखस्त तायम गे जखन माचेद गमके ठेने लई दाड़ेयादा उनखान गे माचेद गमके आडी खुशी लेना और उनगे उनी मेता ताहेया जहां ओलो पढ़ा सणाया उनी दो गाड़ी मोटर रे देजोआ একদম আমরা এরপর অম্বিকা হাসদার প্রশ্ন দেখব ভাষার সমস্যা কেন কঠিনতর মন্ডল স্যারের কাছে আসবো এবং এটা তো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলামই অনেকটাই উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে
আমার একটা অন্য প্রশ্ন থাকবে, আপনি যদি একটু বাংলাতেও বলেন, আপনাকে কতটা ফেস করতে হয়েছিল এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তারা কতটা প্রথমে স্কুলে ঢুকেই সমস্যাটা ফেস করে? ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱢᱵᱤᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱥ ᱤᱭᱟᱹ ᱚᱢᱵᱤᱠᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞᱟ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ? ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ, ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟᱭᱮᱫᱟ, ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱮᱫᱟᱭ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱮᱴᱠᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ, ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ, ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ? ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚᱭ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱟᱣᱲᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚᱭ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵ রাখা আকানা, নিয়ে গেলে কেন। একদম। আমরা পরের প্রশ্ন চলে যাব, স্ক্রিনে দেখে নিতে চাইবো। গ্রামের উন্নয়নে সিদামের অবদান কেমন ছিল? পৃথ্বীনাথ টুডুর প্রশ্ন। হ্যাঁ, এই প্রশ্নের উত্তরে আসবো, আমাদের একদম কম সময়, তবু আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে, যে সাঁওতালি উইকিপিডিয়াও চালু হয়েছে, সুতরাং আপনাদের এই আন্দোলনটা, বা আমি বলবো আপনারা যে ভূমিকা নিয়েছেন এবং যে সম্পর্কে স্যার লিখেছেন এই গল্পটা, এবার এই যে সংকট, ভাষার সংকট, তো সেটা তো অনেকটা পথ আপনাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। তো আমার মনে হয় যে এই অলচিকি হরফে সীমাবদ্ধ না থেকে, মানে এটা আমার একেবারেই ব্যক্তিগত আপনার কাছে প্রশ্ন, যদি এটা আপনারা আরো দূর প্রসারিত করেন, মানে সব বাংলায়, সংস্কৃতে, মানে দেবনাগরীতে এবং ইংরেজিতে হয়, তাহলে তো সাঁওতালি ভাষাটা আরো সমৃদ্ধ হয়, আরো লোকের কাছে পৌঁছয়, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আমি বলছি প্রশ্নটা, এবং সেই সঙ্গে এটাও আপনি একটু বাংলাতেও বলবেন এবং সাঁওতালিতেও। হ্যাঁ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱱᱤᱠᱩᱨᱥᱤᱱᱤ ᱦᱟই ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ, ᱟᱛᱳ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫᱼᱟ, ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮ, ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱨᱮ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫᱼᱟ। ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱥᱩᱠ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫᱼᱟ। ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱩᱧ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱠᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱥᱮ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ অঞ্চল অফিস করে বা বিডিও অফিস করে ইদি কাতে উনি ᱫᱚ ᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮ ᱮᱢ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ, যে সাঁওতালি ভাষা আমাদের বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা। একদম। হ্যাঁ, সাঁওতালি ভাষা বহু প্রাচীন ভাষা, বহু প্রাচীন ভাষা। এটা ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে অষ্টি ভাষা গোষ্ঠীর খেরওয়াড়ি অর্থাৎ মুন্ডারি ভাষা গোষ্ঠীর একটা ভাষা। এক সময় হয়তো সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব লিপি ছিল, সেটা কোনো কারণে হারিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে 1925 সালে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতালি ভাষার জন্য একটা লিপি অর্থাৎ অলচিকি লিপি আবিষ্কার করেছেন, এবং সেই অলচিকি লিপির মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের সাঁওতালি ভাষাতে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। অনেকে হয়তো সেটা জানেনও না, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু হ্যাঁ অনেকেই জানেন না, কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলাতে সাঁওতালি ভাষা অনেকটা এগিয়েছে। এবং মানে বাংলা, দেবনাগরী, অসমিয়া, নেপালি, ওড়িশি, রোমান সমস্ত ভাষাতেই কিন্তু উইকিপিডিয়া, মানে যদি এটা আপনারা দেন আরো অনেক সমৃদ্ধ হবে, বহির্বিশ্বে পরিচিত হবে। সাঁওতালি ভাষাতে যে একেবারে যে কাজ হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্টটাও দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, সাঁওতালি ভাষা একেবারে যে কাজ হচ্ছে সেরকম নয়। সাঁওতালি থেকে বাংলাতে কিংবা অন্যান্য ভাষাতে অনুবাদ হচ্ছে, তর্জমা হচ্ছে, এবং বাংলা থেকে কিংবা অন্যান্য ভাষা থেকে সাঁওতালিতে তর্জমা হচ্ছে। যেমন এখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে, কিংবা আমরা দেখেছি যে সান্তাড়ি খন বাংলা অর্থাৎ সাঁওতালি থেকে বাংলা, দুলের সন্দেশ অর্থাৎ স্নেহের সন্দেশ কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে 2010 সালে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আর সময় নেই, এবার একটু অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দিন স্যার প্লিজ। আচ্ছা, ঠিক।
মানে আমরা বুঝতেই পারলাম আপনি যেভাবে বোঝালেন, এবং আপনারা দুজনেই ভাষার সংকট কাটিয়ে আমাদেরকে কিন্তু এগিয়ে যেতেই হবে একদম। আমরা ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱜᱮ, ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱱᱟ᱾ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱟᱨ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱥᱟᱭᱱᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱯᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱡᱷᱤᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱮ। ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ। ᱯᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱯᱩᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱥᱮ ᱢᱚᱬᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱫᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱮᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ বিদ্যাগার ঝিজ লেখানো অল কাতে পে মাচেদ গমকে মাচেতানি কো পে এমা কোয়া একদম। নিয়ে কো আপে উহির পে দহয় তাবো একেবারে আমাদের এখানেই শেষ করতে হবে। আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা বরঞ্চ একেবারে সরাসরি চলে যাই। তোমরা জানো যে কালকে আমাদের কিন্তু বাংলার অনলাইন ক্লাসরুম থাকে না, সোমবারে আবার 10টা থেকে 11টা এবং 3টে থেকে 4টে তোমরা পাবে। 3টে থেকে 4টেটার বিষয়টা তোমরা দেখে নাও, মাই ওন ট্রু ফ্যামিলিজ, দশম শ্রেণীর বিষয় ইংরেজি এবং মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি। এবার দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয় হচ্ছে ইংরেজি, 3টে থেকে 4টে অবশ্যই মনে রাখবে। এবং এবার তোমাদের জানিয়ে দিই সোমবার সকাল 10টা থেকে 11টা বাংলার অনলাইন ক্লাসরুমের বিষয় কি, নবম শ্রেণীর ভৌত বিজ্ঞান অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, দ্বাদশ শ্রেণীর পদার্থবিদ্যায় রিফ্লেকশন অ্যান্ড রিফ্রাকশন অফ লাইট অন কার্ভড সারফেসেস। এবার তোমরা নিশ্চয়ই জানো নিজের নাম লিখতে হয়, স্কুলের নাম লিখতে হয় এবং জেলার নাম লিখতে হয়। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা তোমাদের বলে দিই 9748217201। সেই সঙ্গে ইমেল আইডি bsclassroom2020@gmail.com। তোমরা প্রত্যেকেই জানো, সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু কালকে দুপুর 1টার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাতে হবে 10টা থেকে 11টার জন্য, সোমবার 10টা থেকে 11টার জন্য। আর 3টে থেকে 4টের যে বিষয়টা অনলাইন ক্লাসরুম, তার জন্য কালকে সন্ধ্যে 6টার মধ্যে প্রশ্ন পাঠালেই চলবে। হোয়াটসঅ্যাপে শুধুমাত্র প্রশ্ন পাঠাবে। আর লকডাউন ক্লাসরুম কালকে তোমাদের জন্য রয়েছে 12টা থেকে 1টা, কালকের বিষয় ম্যাথমেটিক্স। এই মুহূর্তের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি এই পর্ব বাংলার অনলাইন ক্লাসরুম। আর অন্যান্য খবরের জন্য আপনারা চোখ রাখুন শুধুমাত্র এবিপি।